Oh. Welcome. Please keep your legs straight. Height 173.5 centimeters. Weight Hindi may bawasan ko 55.7 timbang. kilograms. Please keep insert your 60 arms. ko. Please keep 55 your na yun. palm upward. When you are ready, press start. Tapos, Okay na. yan na. Hanggang kang braso. Tapos, Yan, okay na yan. oh. Matay na ako niya. Matay na ata. 173? Matas ka na ako? Ako na ba? Daan na? Daan na? Ang marakakit. Pakatagal ko. O 184 cm. Matay na ata. 164 po mo. Payat mo. Ha? 164. 54. 55. Matachigirin ka na. 5-4 ka mo niya. Ayun ka na. High blood pressure 133 Low blood dyan, no? Matay na kami. millimeters of mercury. Low blood pressure 98 millimeters. Low blood dyan, no? Heart rate Ano low blood? Ano again? Sige mo nga. Ba't ba na yung akin ninyo? Yako. Salamat pati ka panday ha. Salamat amo. BMI? Ano yung BMI? BMI Blood Measure Incorporated. Paano? Ngayon wala niya naman. District man. Blood Measure Insulin. Business Management Incorporated. BMI. Balo ko din yung BMI dati eh. Nakakalimutan, Kim. Ha? Hindi. Nandiyata pa. Pwede pang 2 years ni. Bago tapang 7 months. Bago tapang 7 months. I never dream. I just only never want for me. Bago tapang Pilipinas. Bagal punyeta. Leg mo na. Puta. Oh. Mali. Kung kumata siya pa simulat sa po. Lalo pang aarap ka. Nasa milkshake. Milkshake chapolo. Puto. Puta mo. Siyempre, once in a 1 month. Mali na. Mali mo na pa. Paninaya mo hanggang 25. Para mo kaya mga 10,000. Mag-birthday illusion